विमेन कॅन्डिडेटाची सीट दिला तांकां. अँड आयज जेन्ना आमची पॅनल फुडें सरल्या, वी पुट इन ऑल 4 seats, आणि वन ऑफ आवर कॅन्डिडेट, दॅट इज प्रतिमा, हॅज बीन प्रेशरायज्ड, कोर्स्ड टू विड्रॉ. तुम्ही म्हणटा की बायलांक फुडें सरपाक जाय, तुम्ही म्हणटा की बाबा बायलांक चान्स दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक. यू ऑल आर सेइंग दॅट 33% विमेन शूड बी गिवन कॅन्डिडेचर. दिता जाल्यार फेअर इलेक्शन जावन दी न्हू. प्रेशरायज कित्याक करता? कित्याक आमी बायलो जावन आमी काम करता, खूंय कामांक वचो आमी, आमकां इच्छा आहा इलेक्शनाक उबो रावपाक जाल्यार यू शूड गिव अस फ्री विल. प्रेशरायज करपाची गरज कित्याक आहा? ना एवरीवन नोज जॉब्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. So it is very sad to see that due to this pressure that one of our candidate had to withdraw, and that is ward number 6, Donapal area, educated ward Zaha. So all the educated people already know how much is the present punch member doing work. The punch member now doesn't even reside in that ward. The present elected for the previous term, Ms. Estella, she doesn't reside in the ward. She resides in Old Goa, and she didn't want to contest. Montserrat's panel has forced her to contest, and that's what she's going around telling everyone. Amka 10% news miola amka. So when you want somebody like that in this ward who's not even staying in the ward, how you'll do work for the people? And then you're pressurizing our candidate. And तुम्ही वडले होर्डिंग घालता, women should be empowered म्हणून. That is one of your guarantee. Modi की guarantee, women empowerment. ई women empowerment तुम्ही करता? You're pressurizing women who want to stand. Fair fight down, So this is what I'm saying. BJP Sarkar, because the panel that is put up is the Montserrat family panel, and they are just wanting to capture people. They want to win unopposed, and they call this as like a victory. He victory knew. It is basically cowardness which you all are doing. You all are scared. That's why you all are pressurizing. If you all were not scared, you all have had a fair election. And आमची MLA जेनिफर मॉन्सरात भोंवना, गो भोंवता. तेका कोण होडकोना कित्याक ती she doesn't go roaming around in the village. No see, nothing. तेका लागून मिनिस्टर तेका गो मॉन्सरात तो भोंवता वाड्यांनी आतां सांगपाक प्लीज तुम्ही सपोर्ट करात म्हणून. This is the situation. Pressure येयला तेंचेर. We have 6 candidates now, and kudos to those 6 candidates who have stood by. 7 is the other lady who is standing from the opposite side. So total 7. तर आमचे पॅनल जे हा 6 हा, आणि जे कोण 3 जाण विड्रॉ केला, my respects to y'all, because I know under what pressure you have. Ward number 1, ward number 6, and ward number 11. Pressure येला म्हणून तुम्ही you'll have stepped down. जे कोण ओ व्हिडिओ पळयता, प्लीज हे इलेक्शनाक तुम्ही चितून तुम्ही वोट मारात. 28 कमिंग आय संडे, नेक्स्ट कमिंग संडे आमचे वोटिंग हा. चितून तुम्ही वोट मारात. आम्ही सगळे जाण पळयता तालिगांवन कितें जाता ते. वी आर नॉट ब्लाइंड, एवरीवन कॅन सी. तुम्ही येना फुडल्यान, पूण जेन्ना तुमचे वोट हा ते वोट प्लीज तुम्ही यूज करात अँड वोट फॉर द कॅन्डिडेट दॅट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज अँड नॉट देअर पॅनल. वोट फॉर आवर पॅनल. ऑलराइट, सो थँक्यू व्हेरी मच. सर कॅन्डिडेट काल कितें तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. आतां तालिगांव पंचायती इलेक्शन आमी सगळ्यांनी मेळोन एक 10 कॅन्डिडेट घातलेले. फक्त वॉर्ड नंबर 10 वॉज अनअपोज, बिकॉज ते वॉर्डान आमकां एक जो आमकां जाय तसो एक बरो एज्युकेटेड मेळून आशिल्लो. आमचें कितें हें आशिल्लें की एक एज्युकेटेड पॅनल फॉर द डेव्हलपमेंट अँड बेटरमेंट ऑफ तालिगांव. ह्या खातीर हांव सगळ्यांक घेवन फुडें सरलोलो की फॉर द बेनिफीट आनी आमचें डेव्हलपमेंट जावचो, सगळ्यांचें बरें जावचें, आनी पंचायतीन एक एज्युकेटेड पॅनल आसचें, आमचे एज्युकेटेड भुरगे आसचे, आनी तालिगांवच्या लोकांक चान्स मेळचो रिप्रेझेंट करपाक. तुम्ही पळयलां आसतलें इतलीं वर्सां तेच फेसीस तेच एका काटात हांगा शिफ्ट करता. वॉर्ड नंबर चेंज, फक्त वॉर्ड नंबर चेंज जाता, आनी तेच कॅन्डिडेट. कित्याक हेंचे कडेन कोणूच कॅन्डिडेट ना काय? अरे गिव चान्स टू न्यू इमर्जन्सी प्लेसीस, पूण तांकां दिवपाक नाका. कित्याक तांकां ते पंचायतीन तेणी कितें घोळ केला, कितें घोटाळो केला, तो सांबाळपाचो आसा. तांकां लोकांची शेतां पुरून हे सगळें करपाचें आसा. आतां कालच्या दिसाक विड्रॉवल दीस आशिल्लो. अर्ली मॉर्निंग प्रायर टू दॅट प्रिवियस नायट आय वेंट टू कॅन्डिडेट्स हाऊस, आनी हांव बसलो थिंगा 2 वरां हांव बसून आसलो. आय एंड क्रिस लॉपीस वॉज सिटींग देर. कांदून सांगलें कांय भिवपाची गरज ना, सगळें बरें आसा, वी आर ऑल टुगेदर, एवरीथींग वॉज फायन. कांदून जालें, कांदून मागीर रातचो न्हिदपाक गेलो. सकाळीं उठून कांदून म्हाका कितें सांगलें दॅट यू हॅव टू कम टू पिक मी अप, कित्याक आपल्याचेर खूब प्रेशर आसा. आनी
आपल्याक जायना सोंसना आपल्याक ते खूब प्रेशरायज करता विड्रॉ कर म्हणून. सो 9:30 हांव आनी म्हाजो फ्रेंड इनोवा घेवन ताका व्हरपाक थिंगा गेले आनी हांव घराच्या दारान आसलेलो आनी सगळे दोग तीग जाण आमी हांव क्रिस आनी पिटर मारलेलो. सो एवरीबडी वॉज देयर टू कांदून आपयला कांदू गाडयेन घालतले आनी आमी एक रावंडाक वयतले म्हणून. पयल्यार घरांतल्यान दारूच उगडना. थोड्या वेळान आमचो मिनिस्टर आनी अलॉंग विथ हीज गँग केम आउट फ्रॉम हीज हाऊस आनी आमकां तेन्नाच गमलें की इतले वेळ कांदू आमकां कित्याक रिस्पॉन्स दिनालो तो. कित्याक फॉर ना एक अर्द वर सुमार खंय तो घरान भितर आसलेलो. देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अस सेइंग दॅट तुमी कित्याक पॅनल घातला, दॅट युअर पॅनल वील नॉट वीन. हांव म्हणटा इफ अवर पॅनल इज नॉट गोईंग टू वीन आनी तो म्हणटा घालताले आख्खे पॅनल घालचे आसलेले, वाय डिडंट फायल एंटायर पॅनल. ह्याच्यात आनी जितले आसलेले आमकां तितले घातले. सो वेन ही सेज तुमचे पॅनल जिखचे ना जाल्यार वाय यू आर कमिंग अँड बॅगिंग टू अवर कॅन्डिडेट्स टू विड्रॉ. सिंपल फंड आसा. तुका दिसता की तूं जिखतलो, लेट्स हॅव अ फेअर इलेक्शन अँड यू फायट अँड यू वीन, देन वी वील कन्सिडर दॅट यू हॅव वॉन द इलेक्शन. तूं असो प्रेशरायज करनाका तेजेर. आतां ते कांदूचेर कसो प्रेशर घातलो, कितलो घातलो तो आमकां कळना. काय तेका कितें प्रॉमीस केलें, काय तेका ब्लॅकमेल केलो, तिच्या शेताक लागून केलो, काय कित्याक लागून केलो, फॅमिलीक लागून केलो, दॅट वी डोंट नो. पूण ही हॅज बीन लिटरली सारको तेजेर इतलो प्रेशर घातलो. तेणी म्हाका सांगलें मुकेश आतां जावचें ना, आय एम आपल्याक विड्रॉ करचें पडटलें. ही टोल्ड मी दीस. सो आय वॉज म्हाका कळ्ळें की मिनिस्टर घरा येयला, कितलो प्रेशर आसतलो ते तुमी चिंतपाक जाय. आनी आत्तां म्हाका फोन येयला की मिनिस्टर स्वता वॉर्ड नंबर 3 भोंवता. आमचो एक यंगस्ट कॅन्डिडेट. हांवें इतले बरे कॅन्डिडेट चूज केल्ले, लॉयर्स, इंजिनियर्स, सगळे बरे बरे कॅन्डिडेट आसा सगळे वॉर्डाक. सो आतांच आमकां कळ्ळां की आमदार आमचो सॉरी मिनिस्टर आमचो वॉर्ड नंबर 3 अलॉंग विथ हीज गँग भोंवता म्हणून. सो इतले सपोज तुका दिसता की तूं हे पॉवरफूल मनीस, तूं इझिली जिखतलो, तुका मिनिस्टराक एक पंचायत इलेक्शनाक भोंवपाची गरज ना, एमपीची इलेक्शनाक भोंव. सो हांव कितें म्हणटा, फक्त तालिगांवच्या लोकांचेर आमचेर इमेन्स प्रेशर घातला. लोक रेडी आसा अपोज करपाक. लोकांक हे तेंचे पॅनल नाका, इतली वर्सां चलता ते नाका, पूण लोकांक हांगा सर्वायव जावपाक दिनाय. दीस वॉट दे डू इज दे पूट इमेन्स प्रेशर फ्रॉम ऑल द सायड्स, एवरीवेअर, फायनान्शियल आसूं, ब्लॅकमेलिंग आसूं, कितें आसूं, आनी ते दे आर टेलिंग देम टू विड्रॉ. सो दीस शूड नॉट हॅपन अँड ही अकॉर्डिंग टू मी द मिनिस्टर शूड नॉट इंटरफियर. इतलेंच म्हजें म्हणणें. आता आमी पळयला की तालिगांवच्या इलेक्शनाक 4 विमेन कॅन्डिडेटाची सीट दिला तांकां. अँड आयज जेन्ना आमची पॅनल फुडें सरल्या, वी पुट इन ऑल 4 सीट्स आनी वन ऑफ आवर कॅन्डिडेट दॅट इज प्रतिमा. The withdrawal that happened yesterday of 3 of our candidates, right? We are, so most people, celebrate when they come, when they don't have to contest the election, they don't have to go campaigning. But we, our team, our small Taligaon team of India Alliance is celebrating the win of having 3 candidates who put up their nominations and they withdrew. Why we are celebrating this is because the fact that these 3 candidates put up their nominations showed that there are people who are against the regime in Taligaon. There are people who are not wanting the people who are in power in Taligaon to remain in power in the panchayat, and that needs to be applauded. So we are really happy that those candidates came up, they filed their nominations, and then they were under immense pressure. Okay, finally they buckled under pressure. But just the fact that they actually filed their nominations knowing की आम्ही हिंगा ह्या जानवरां बरोबर इलेक्शन लढटा. बाकीच्या गोंयान मनशान भितर इलेक्शनां जाता, पूण तालिगांव तहें न्हू. हिंगा मनशान भितर इलेक्शन जायना. आमी मनशान ती जानवरां तशीं जाल्लीं आहा. कित्याक इतलो प्रेशर आसता आमच्या कॅन्डिडेटाचेर. आय विल क्विकली गो थ्रू द 3 कॅन्डिडेट्स हू हॅव विड्रॉन. एक आमी पळय तुमकां सांगलेलो मयूर उसकायकर म्हणून. ही वॉज अ ओबीसी कॅन्डिडेट ऑफ द भंडारी समाज. दे हॅव लिटरली मेड हिज लाईफ अ लिव्हिंग हेल इन द लास्ट 48 hours till he finally withdrew. Right? They took him away from his house. They have not allowed him to go home. They have harassed his mother till that boy finally withdrew. Right? And after that boy withdrew, मागीर तेंचे ward number 1, which is Cecil and Bhupesh's ward number 1 आन तेणी फोंगोटो मारल्या. तेंची म्हणजे कोहली जात ती तुमी पळोवपाची. तेणी फोंगोटो मारल्या ward number 1 सेलिब्रेट करपाक. सो वी आर ऑल्सो सेलिब्रेटिंग की आमकां एक यंग ओबीसी भंडारी समाजाचो भुरगो मेवलोलो, तो फुडें सरलो
आनी तेणें 2 दिसाक ते प्रेशर हें केलें सोंसलें आनी सोसूंक जायना मागीर म्हणून तेणें फाटी सोडलो. बट वी सेलिब्रेट दॅट फॅक्ट, वी स्टील सेलिब्रेट, वी आर हॅपी. वी वॉन्ट टू टेल द पीपल एट तालिगांव दॅट when you come forward, you will be applauded. When you go against these people, you will be applauded. And when the time comes to vote, that's when you have to go against these people. Our second candidate, Pratima Shirodkar, we'd like to applaud her. She's a very, very strong woman. She's a very courageous woman. She came out, she stood, she filed her nomination. She was very happy. Her entire family, her husband, her close family, her parents, her husband's parents, सगळे त्याच्या बरोबर राहिले, सामके त्याच्या बरोबर रावलेले. कोणेच त्याच्या फॅमिलीन ताका सांगूंक ना. फायनली आम्ही आयकला त्याच्या खूंय कंपनीन कामाक आहा थिंगा त्याच्या बॉसाक प्रेशर घाले, त्याच्या बॉसाचेर कितें प्रेशर घालें, कितें केलें आनी तेका मागीर फाटी घेवंक लायलें. वॉर्ड नंबर 6 which is my ward, Donapaula. And the last person, which was our candidate who withdrew, was Candido Dias. Candido Dias, the first two that I spoke about were youth, Tornate Halete. Candido Dias is a senior citizen, and Candido is a very well-known farmer in Taligaon. आम्ही तेका तेणीच आदले दिसाच ते 19तार ते सगळे बाबूशबा गेलेले तेका मेळपाक आनी तेका ऑलरेडी ते हें कोत्ताले, धमकायताले, हें कोत्ताले. तेंचे हें कितें आसता पळय, ते दोनूय कोत्ता, धमकायताय आनी कितें गिफ्टूय दिता तुका बरोबर. ते धमकी कित्याक, ते धमकी तुकाच, तूं भिल्या उपरांत ती धमकी तुका, आनी गिफ्ट मागीर ती लोकांक दाखोवपाक. लोकांक कित्याक दाखोवपाक, मागीर दे स्पिन द स्टोरी इन सच अ वे आनी दे से ना लोक बेश्टोच रे हो फॉर्मा भरता पयशे खावपाक आनी कितें मेवतले म्हणून फॉर्मा भरता. पूण हय कांय ना. इन रियालिटी वी आर ऑन द ग्राउंड, वी आर फायलिंग पीपल्स नॉमिनेशन्स. वी नो की कोण पिसो जावंक ना. टू टेक ऑन द रॉथ ऑफ दीज एनिमल्स, हें पळय जानवरांचें पळय हें आहा, अग्रेशन एंड एंगर आहा, ते आपल्याचेर कोण घेवंक बेश्टे 1 लाखाक आनी 2 लाखाक हें जायना. लोक फुडें सोडटा कित्याक तांकां हें नाका म्हणून, आनी मागीर ते प्रेशरान फाटी सोदता. So Candido is the third candidate, Candido Dias. He's a senior citizen. He's an elderly gentleman. He's one of Taligaon's most famous farmers. He's been protecting the fields. He's been fighting for the fields. He is a person that we wanted in the panchayat. Candido, आम्ही राती 19 तारखेर तो बाबूश आनी तेजी आख्खी गँग पळय मोन्सेराताची पळय जानवरां हाती तेज्या घरा पावल्या, तेका हॅरेस केला आनी सकाळी आमी तेका मेळोंक गेलेले. भुपेश गेलोलो, आमचो क्रिस गेलोलो आनी 3-4 जाण गेलेलीं तेका मेळपाक. आम्ही मेळोवच्या आदी बाबूश त्यांच्या घरान भितर. अँड when we asked, when Babush made a statement over there to say that तुम्ही निवडून येना मरे, कित्याक बेश्टे तुम्ही कॅन्डिडेट घालता, टू विच वन ऑफ आर पीपल सेड आम्ही निवडून येयला जाल्यार तू आमच्या कॅन्डिडेटच्या घरा कित्याक पावला सकाळी फुडें. तर कॅन्डिडेट पावंक, तू कॅन्डिडेट उठोंक ना आनी ब्रश करूंक ना तेच्या आदी तो घरा पावला. मोर ऑन दिस सब्जेक्ट भुपेश विल टॉक टू यू अबाउट. काल कितें तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतलें, आतां तालिगांव पंचायती इलेक्शन आमी सगळ्यांनी मेळोन एक 10 कॅन्डिडेट घातलेले. फक्त वॉर्ड नंबर 10 वॉज अनअपोज, बिकॉज ते वॉर्डान आमकां एक जो आमकां जाय तसो एक बरो एज्युकेटेड मेळून आशिल्लो. आमचें कितें हें आशिल्लें की एक एज्युकेटेड पॅनल